Barotak nga, barotak. Sabi ng cow. Baboy, yung baboy. Anong baboy? Paano baboy? Baboy muna ulit. Paano itong baboy? Baboy. Sabi ng mami. Kalapate. Paano kalapate? Tawag ka kalapate. Paano baboy? Baboy muna, baboy. Yun. Ah, baboy daw, sabi ng mami, baboy. Isa pa, baboy pa, baboy. Ah, baboy pa, baboy. Yan. Ang baboy. Ah, baboy pa, isa pa, baboy. Baboy, paano baboy? Yan. Baboy. Paano baboy? Yeah. Isa pa, baboy pa, baboy. Baboy. Baboy muna, baboy. Palakpakan. Yung kalapati. Paano iyak ni Ajin?